الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله أحمد على ما أولانا وأشكره على ما أكرمنا به وحبانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله كريم لا يخيب رجاه ولا يرد داعيه وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله نبي الله الذي أكرمه يجله ورفعه قدره وأعلى محله على جميع المخلوقات فضله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما أكبر الله عبده وهلله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا معشر المسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mewasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang bisa tidak terhitung. Dan daripada nikmat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling sempurna yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat lisan.
Nikmat yang mana Allah berikan kepada kita untuk berbicara, untuk berkomunikasi, yaitu lisan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu saghirun jirmuh kabirun wizruh. Dia lisan itu kecil, bentuknya kecil tapi besar pengaruhnya. Lisan tersebut akan menjadi kebaikan yang besar. Lisan akan menjadi bahaya yang begitu besar. Kejelekan bagi orang yang memakainya apabila memakainya tidak sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan. Allah ciptakan lisan bagi seorang hamba. Maka dari itu lisan kecil, tapi bahayanya, pengaruhnya begitu besar. Maka syukurilah nikmat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yatakaffala li ma baina lihyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah." Barang siapa seseorang yang bisa menjaga di antara dua gerahamnya, yaitu lisan, dan dia juga bisa menjaga di antara dua kakinya, dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjamin baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man wagiya syarru gabgabihi wa dzabdzabihi wa laglagihi wagiya syarru kulluh." Barang siapa yang bisa menjaga kejelekan perutnya, menjaga juga kejelekan kemaluannya, menjaga juga kejelekan daripada lisannya, maka aku menjamin baginya untuk dia bisa menjaga hingga dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tiga inilah, perut, kemaluan, dan lisan, inilah sesuatu yang mempengaruhi seseorang masuknya dia ke surga atau tidak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, apa yang paling penyebab dari paling banyaknya manusia menuju ke surganya Allah, masuk kepada surganya Allah?" Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua yang menyebabkan seseorang tersebut akan gampang masuk ke surga, dan paling banyaknya orang masuk ke surga dengan dua tersebut, yaitu at-taqwa wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa dan berbaik dan berbudi pengerti yang baik. Apabila orang tersebut bertakwa kepada Allah dengan setakwa-takwanya dan dia berbudi pengerti yang baik, maka kebanyakan dari orang pasti masuk surga sebab dua ini. Lantas sahabat bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau itu dua yang menyebabkan kita masuk ke surga, lantas apa yang menyebabkan banyak manusia masuk ke dalam nerakanya Allah?" Dia jawab juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua yang menyebabkan seorang tersebut masuknya dia kepada neraka. Al-ajwafan, al-fammu wal farad. Dua yang menyebabkan anggota badan tersebut paling banyak menyebabkan masuknya orang ke dalam neraka, yaitu dua lubang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan dan kemaluan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya ma'syarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya lisan sangatlah besar. Perkaranya sangatlah menakutkan. Tidak akan selamat seseorang darinya kecuali dia menjaga lisan tersebut, dan dia tidak bisa selamat kecuali menahan lisannya. Kalau dia tidak bisa menahan lisannya, maka baginya untuk diam menahan daripada omongannya. Maka dari itu Nabi SAW ditanya oleh Mu'ad ketika Rasulullah menasihati Sayyidina Mu'ad. Kata Rasulullah SAW, "Ala ukhbiruka bimalakin dzalika kulluh." Wahai Mu'ad, sesungguhnya faedah yang sebelum hadisnya saya sebutkan, yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, apakah engkau ingin mendapatkan karunia faedah yang sudah aku sebutkan? Bala ya Rasulullah, aku mau. Maka kata Nabi SAW, "Kuffa alaika hada." Sambil menunjuk tangannya, Nabi Muhammad mengatakan,
Jagalah kamu mulut kamu, jagalah lisan kamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah kita akan juga dihukum atas apa yang kita bicarakan, kata Mu'ad. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, apakah engkau tidak tahu orang disungkurkan kepalanya atau hidungnya ke dalam api neraka sebab dari apa yang dia bicarakan? Maka dari itu ya ma'syaral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selaku orang yang beriman, berhati-hatilah untuk menjaga lisan kita. Jagalah lisan kita, pikirlah sebelum kita berbicara. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lisanal mu'min min wara'i qalbihi fa idza arada ay yatakallama bi syai'in tadabbarahu bi qalbihi thumma amdahu." Seorang mukmin, orang yang beriman, sesungguhnya lisan mereka ada di belakang hati mereka. Kenapa? Karena ketika dia seorang mukmin akan berbicara, pasti dia akan memikirkan dulu, dimasukkan ke dalam hati, dipikirkan dulu perkataannya, baik buruknya, faedah atau tidaknya, kemudian dia ucapkan ketika dia memilih kebaikan tersebut. Kebalikannya bagi seorang munafik, soalnya lisanul munafik min amami qalbi, sesungguhnya lisannya munafik itu ada di depan daripada hati mereka. Apabila mereka berbicara, seenak perut mereka berbicara, seenak pikiran mereka berbicara, tanpa dipikir langsung berbicara. Sehingga baik atau tidaknya baik perkataannya mereka tidak mengurus. Kenapa? Karena lisan mereka ada di depan hati mereka. Dan dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, "Qultu ya Rasulullah," ditanya oleh Uqbah, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya Rasulullah, apa keberuntungan itu? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baitak wabki 'ala khati'atak." Uqbah, apabila engkau mau hidup tentram, mau hidup tenang, hidup enak di dunia maupun di akhirat, jaga tiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amsik 'alaika hadza, jagalah kamu lisan kamu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yasa'aka baitak, dan perluaslah rumahmu. Wabki ala khati'atik, dan nangislah kamu karena kesalahan-kesalahan kamu. Maka dari itu Nabi Muhammad juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka baginya untuk berbicara yang baik atau dia diam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya ma'syarul muslimin, sebaiknya seyogyanya bagi kita seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada di zaman yang begitu banyak fitnah, di zaman yang begitu banyak daripada peperangan persaudaraan sebab daripada lisan mereka. Sekarang bukan lisan lagi yang mengandalkannya, tetapi di media sosial, dimanapun itu, jaga lisan kita, jaga tangan kita untuk mengungkapkan apa yang di lisan kita, sehingga kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mukmin yang cermat, mukmin yang cerdas, teliti dalam menjaga lisannya, sehingga menjadikan kita selamat dan termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa ablaghan nidam kalamullahil malikil allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala azza min qailin ani fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ودورنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفره وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وبطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما فقال مكرم وعامر لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المختار ونور الأنوار وسر الأسرار وعلى خليفته من بعد المختار وصاحبه وأنيسه في الغار من استحقها بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعنا وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن أمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيد الشباب الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنفس السنة وعلى أمهم الحوراء فاطمة البطول الزهراء وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى حمزة والعباس وعلى سائر أهل بيتك نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيت الرضوان وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.